sugar or without sugar? One sugar. One sendok. Kopi. Nggak puasa kan? Bisa minum. Bisa. Oke. Makin lama. Jadi kan, kalau buka pintu, udah siap belum? Atau masih siap? Lanjut. Ya. Yang duduk belakang bisa ke depan. Rezim mana? Oh ya. Ros, kenapa kopi nggak, Ros? Udah nggak apa-apa, nanti Glacius sama Dina. Oke, Sir. Okay. Yeah. Good morning. Good morning. You ready today? Yes. Did you have good exams yesterday? Yeah. Easy? Kalau lihat kemarin ujiannya gampang-gampang aja kan, soalnya nggak ada yang susah. Hah? Oh, Jangan lihat Bapak. Bukan salah Bapak ya. Today will be very easy. Hari ini harusnya lebih mudah yang kita akan pelajari. Okay, we have to focus a little bit at the start, and then it gets a little bit easier. Ya, jadi kita di awal harap fokus, nanti agar ke belakangnya akan lebih mudah. We will start off by talking about this verse here Jadi from kita Galatians. akan memulai dari ada ayat di sini ya tentang apa nih? When the fullness of time, jadi waktu ya. Setelah genap waktunya. Setelah genap waktunya. Okay, so we're going to talk about the fullness of time. Jadi kita akan bicara tentang waktu yang sudah digenapi. God prepared the whole world to accept the word of Christ. Jadi bagaimana Tuhan yang mempersiapkan semua kepada ciptaannya, gitu ya, untuk nantinya bisa menerima Kristus. We're going to talk about quite a few of the apostles, Jadi kita juga di sini akan bicara tentang para rasul, particularly St. Paul khususnya Rasul Paulus and St. Mark. dan Rasul Markus. Okay. Now we talked about this yesterday. Do you remember this? Kita sudah bicara ini. Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat topiknya tentang ini? Were you too tired? Leader. Yeah, you remember it? Ya, ingat? Tolong jelaskan. Okay. When we talked about Alexander the Great, Ini bicara tentang apa? Alexander Agung ya. and he went through the whole world, Dia bagaimana dia berkembang ke seluruh dunia, mengembangkan. and he had one thing that he required from the people. Dan dia memiliki satu hal yang diminta untuk pada orang-orangnya yang dia. What was that? Apa itu yang diminta? Bahasa. Very good, very good. To speak one language. Jadi menggunakan satu bahasa. Okay? And that is this is the language that you teach, right? Yes. Okay. This is a very important language for us Ini bahasa yang sangat penting because the whole world was speaking that language from 40 BC to 40 AD. Ya. Jadi di sini masanya adalah dari 400 tahun sebelum Masehi hingga 400 tahun Masehi, ya, 1000 tahun. Okay, so approximately 800 years people were speaking this language. Jadi kurang lebih ya 1000 tahun ini orang-orang saat itu menggunakan bahasa Yunani. Okay. Why is that important for us? Kenapa ini hal ini jadi penting bagi kita? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, Pak. Nah, lanjut. Karena dalam penulisan Alkitab
yang digunakan bahasa itu yaitu bahasa Yunani, makanya kita harus mempelajari bahasa Yunani begitu. Because the Bible written in Greek. Yes, very, very good. And it was also, they could all speak the same language, so St. Paul could go and preach using one language. Nah itulah, karena apa? Waktu itu juga bahasa Yunani karena bahasa universal di seluruh dunia, sehingga Rasul Paulus pun dia menggunakan bahasa yang sama. Ya. Also, the Old Testament was translated into Greek. Begitu juga yang perjanjian lama awal di akhir sebelum di perjanjian lama pun diterjemahkan ke bahasa Yunani, ya. Okay, so the Jews at the time of Jesus were talking in Greek. Begitu juga orang-orang Yahudi zaman Yesus banyak yang menggunakan bahasa Yunani. Not only that, but they used the Septuagint, not the Hebrew Old Testament. Dan di masa itu juga banyak orang Yahudi menggunakan bahasa Yunani untuk baca kitabnya, bukan yang bahasa Ibrani. Okay, so when you look in your Bibles, in the book of Matthew for instance, Coba buka Alkitabmu di Injil Matius. he makes reference to the Old Testament. Itu banyak sekali referensi ke perjanjian lama. He takes quotations from the Old Testament. Dan banyak sekali mereka mengambil membuat ya dari perjanjian lama. If you look at these quotations, they will not agree with the Hebrew Old Testament. Dan di situ kalau kita lihat banyak poin-poin yang di Matius yang diambil perjanjian lama itu ditulisnya awalnya dalam bahasa because they came directly from the Septuagint, not the Hebrew Old Testament. Karena mereka mengangkatnya dari Septuaginta, bukan dari yang bahasa Ibraninya. They mean the same thing, but the word is different. Dia ada maknanya sama, tapi penulisannya berbeda. Okay? Alright. Now, what else was happening at the time? Ada apa di waktu itu? Okay? You had lots of Greek philosophers coming through. Jadi di masa itu banyak sekali orang-orang para filosofer Yunani waktu itu. The natural thing at the time, before 400 BC, Sebelum 400 BC, there was lots of gods. Oh, oke. Jadi sebelum tahun 400 sebelum Masehi itu banyak sekali dewa-dewa. So if I come to you and say, what is your God? Jika misalnya Pak Nagi datang ke situ dan siapakah dewamu? Zeus. You will say, my God is the sun. Bisa jadi situ akan menjawabnya, dewa saya adalah matahari. If I ask you, you will say, my God is fire. Bisa jadi situ akan menjawabnya, dewa saya adalah api. If I ask you, you will say, my God is water. Dan kalau jawab ke sana lagi, bisa jadi dewa saya adalah air. So there was lots and lots of gods. Jadi banyak sekali waktu itu dewa-dewa. But then, at that time came Plato and Aristotle, Dan di saat itu datanglah Plato dan Aristoteles. and they said, this doesn't make a lot of sense. Ini nggak masuk akal. There needs to be one God who is in charge of all the gods. Nah, di mana akhirnya mereka memikirkan harus ada satu Tuhan yang akan mengontrol mereka. So that God in Greek was called Zeus. Makanya dewa yang dikenal di Yunani adalah dewa Zeus. In the Romans, it was called Jupiter, Nah, kalau di Romawi disebutnya dewanya Jupiter. who is the father of the gods. itu adalah bapa dari semua dewa. So the concept of one God in charge of everything became a little bit more common. Jadi bahasa tentang satu Tuhan itu di saat itu sudah mulai menjadi sesuatu yang umum ya. And the people, the Gentiles, began to understand. Dan di mana orang-orang kafir pun mulai banyak mengerti. Okay? What else did they start believing in? They started believing in the brotherhood, so that we are all brothers. Dan inilah awalnya mereka membuat satu namanya persaudaraan. And everybody has dignity. Dan semuanya memiliki
dignity ya. But they didn't have one thing, which is hope. Dan yang paling utama adalah mereka punya pengharapan. Okay, so everybody dies, Dan jika semuanya orang itu meninggal, and there is no good or bad or evil or anything like that, because we all die. dan ya di situ orang yang meninggal itu tidak bisa kita katakan oh dia baik atau dia jahat. Now, when Christianity started, there appeared to be some hope in it. Nah, di saat kekristenan itu berkembang, disitulah ada terlihat sebuahnya pengharapan. Okay, now I told you before, when there was people going out to attack another country, these people changed their religion to the religion of the people that attacked them. Waktu kemarin itu ada kita bicarakan tentang bagaimana Alexander waktu menyerang ke negara-negara lain, dan di negara-negara itu orang-orang itu mulai merubah kepercayaannya kan. After Alexander the Great, there was complete dissatisfaction with the religion. Jadi pada saat waktu Alexander ini membuat banyak sekali ketidakpuasan gitu loh. And every time they went to another country, they looked to see what their gods are saying. Dan setiap kali melihat ke sebuah negara, ya mereka melihat apa yang dikatakan dewa-dewanya di sana. Okay, we will come back to that a little bit later. Nanti kita kembali lagi. One thing we need to understand at that time was that the Greeks had started to take people and put them in different locations. Ini asal-muasalnya bagaimana Yunani waktu itu sudah mulai memecah-pecah ini. So the Jews spread all over the world. Waktu itu orang-orang Yahudi ada di seluruh dunia waktu itu. And they started to build synagogues. Dan mereka juga mulai membangun sinagoga-sinagoga. Why is that important for Christianity? Kenapa hal itu penting bagi kekristenan? Kenapa sinagoga itu tadi menjadi sesuatu yang penting bagi kekristenan belakangan akhirnya? Dari sinagoga yang ada, karena orang Yahudi kan udah banyak sinagoga, tapi kekristenan juga waktu berkembang. Kenapa hal ini menjadi hal yang penting? The answer comes from Acts and the letters of St. Paul. Dan kita bisa lihat di Kisah Para Rasul, suratnya ada penjelasan dari Rasul Paulus di situ. Where does St. Paul go whenever he goes to a country? Kemana Rasul Paulus pergi? The first place he goes to. Yang tempat pertama yang Rasul Paulus selalu pergi itu kemana? Sinagoga kan? Yeah, very good, very good. The first place that he goes to is the synagogue. Jadi orang Kristen pertama kali datangin ke sinagoga. So he starts preaching in the synagogues all over Europe, and that is his start. Jadi mulanya memang dari sinagoga ke sinagoga waktu itu Rasul Paulus. Ini di seluruh Eropa ya. Like I come here and I come to the Coptic Orthodox Church Seperti kita datang ke to sini, start teaching. ya datang ke sini ya gereja Orthodox Coptic gitu. Okay, now I said to you that the attackers would go to countries and they would take their religion. Dan ya di mana kalau Alexander itu datang, dia mulai mengambil kepercayaan mereka. The most influential religion in the world at that time was the Egyptian religion. Dan yang sangat berpengaruh saat masa itu ya dari Mesir ya. Because people were not happy with their own religions and they found a certain happiness in Egyptian religion. Dan karena banyak orang yang tidak puas dengan apa yang dari kepercayaan mereka, akhirnya mereka melihat bahwa di Mesir punya kepercayaan yang membawa kesukacitaan. Okay, the question is why? Pertanyaannya mengapa? Everybody else believed that when they die, they go to dust. Karena semua orang percaya bahwa kalau meninggal pasti menjadi debu. The Egyptians believed that they had eternal life. Nah, kalau orang Mesir punya percayaan bahwa kalau meninggal akan punya kehidupan yang kekal. So they mummified the bodies of the people that died. Dan disinilah orang-orang Mesir dia memumifikasikan. In the hope that they would come back to life later on. Dengan harapan bahwa suatu hari mereka akan bangkit. Okay, so this here
is a Roman person who is mummified, a Christian person. Nah di sini orang Roma, tapi dia juga seorang Kristen yang dimumifikasikan From the 1st century. dari abad pertama. We also find that there was some Asians being mummified, and we find this person in Rome. Dan ini juga ada orang Asia ya ini ya, dan ini dimumifikasikan di Roma. This is obviously the face of the person, and this is what she looks like in real life. So you can see she's Asian. Ini lihat, kalau kita lihat mukanya kan muka Asia ya. Okay. The concept of having one God originated very early on, 1380 before Christ. Jadi sebenarnya kalau konsep dari Allah yang satu itu kurang lebih 1383 tahun sebelum Masehi itu sudah ada. The Egyptians had the concept of 3 gods in one. Nah, bagaimana orang Mesir sudah memiliki konsep which nobody else had. Jadi orang Mesir udah punya konsep tunggal sebelumnya, dan disitulah bangsa-bangsa lain belum ada. Okay, and this concept was very, very important Dan konsep for ini sangat Christianity. penting. Dan konsep ini penting bagi kita sebagai orang Kristen. The concept of a human God and a divine God combining was also in Egypt. Dan juga konsep dari adanya kemanusiaan dan ketuhanan yang menyatu itu juga sebenarnya sudah berkembang dari Mesir. The concept of monasticism was also very common in Egypt. Dan juga monastik juga berkembang dari Mesir waktu itu. So the person who does the mummification, the priest who did the mummification, they needed to be a monk. Nah, dan umumnya yang dimumifikasi, ada pendeta yang dimumifikasi itu ya mereka seperti biarawan sebenarnya. And they followed the book of the dead. Jadi ada buku tentang buku kematian. In chapters 64 and 134, Nah, bukunya itu di pasal 3 itu ya, di ayat 64 dan 134. from the book of the dead, Dari buku kematian itu, it says this chapter is to be read by a pure man of good character who has never eaten any meat or any fish and has never been married to a woman. jadi buku itu di dalamnya ada tulisan tentang bagaimana orang yang kudus itu ya, merupakan karakter yang tidak pernah makan daging, tidak pernah makan ikan, ya, juga tidak pernah menikah. Okay, do you understand the concept of monasticism in Ini ancient Egypt? konsep monastik ini. Okay, Calon biara. the concept of the cross was also very common in Egypt, Jadi ini hal-hal yang sudah umum. and we will see that. Nanti kita akan lihat lebih dalamnya. The Mairun, Begitu juga tentang minyak ya. some of you are baptized, Kalian kan dibaptis kan kemarin? but when you're baptized as a child, the shape of the cross is made on every part of the body. Ada kan kalian diberi tanda di seluruh tubuh kalian? Okay? This is not found in any other Christian religion, just in the Coptic Orthodox. Dan itu tidak ada di Kristen yang lain, hanya ada di Coptic. Why? Kenapa? Because the ancient Egyptians believed that these are the areas through which evil spirits could enter the body. Oh, jadi karena kalian tahu dikasih tandanya di mana aja? Tahu kan? Di tangan, bagian atas. Itu gini loh, itu di mana iblis itu sebenarnya di mana iblis biasa masuk dari situ. So what happened is that the Christianity, okay, started to take on a joint religion with other gods in some concepts. Jadi bagaimana adanya transformasi ya dari dewa gitu ya menjadi manusia, itu sebenarnya konsep yang mirip-mirip lah dengan ini. It is like we come here and we teach you things that are important for your salvation. Nah, seperti yang kita datang ke sini, bagaimana kita mengajarkan tentang pentingnya keselamatan itu.
But if you have a habit of using drums in the church, Dan jikalau kita punya kebiasaan menggunakan apa? drums, like in Kenya, Tetapi kalau di Kenya, the Coptic Orthodox people, they use the drums. nah kalau orang Coptic di Kenya menggunakan drum. So that does not change anything from the understanding of the Coptic Orthodox Christianity. Dan itu tidak mengubah pemahaman dasar daripada Coptic sebenarnya. Okay? It's right? No problem? No problems. Okay. So you can use the piano, organ, guitars for music? For music, yes. No problem. No problems. Okay, thank you. No problem. On liturgy, Mr. Nagi? Or In liturgy? Sorry? or just in activity spiritual, we make In drum, piano, yes, there is no problems. in on liturgy. Only In liturgy, I think. now in the liturgy we restrict that a little bit, but in Kenya they don't restrict it. They Jadi, allow them to use it jadi in kalau the mass. Nah, itu dia. Jadi kalau sebenarnya kalau di Coptic ini tadi dikatakan itu kalau di kita agak di strict aturannya gitu untuk penggunaan alat-alat itu dalam khususnya liturgi. Tetapi khususnya di Kenya hal itu diperbolehkan. Okay. Hanya Kenya doang. The concept of a virgin birth was Begitu juga also konsep, very common in Egypt. juga konsep perawan yang lahir ini juga dari Mesir. Okay, you can see that all of these things were being adopted by the world, and that prepared them for Christianity. Dan ini menariknya, ini semua inkulturasi ya masuk ya, diadopsi oleh seluruh dunia dan ini sebagai langkah awal kekristenan itu sendiri sebenarnya. Okay, so what happens when you die? Bagaimana kalau suatu hari kalian meninggal? Eventually you go to heaven, Ya, kalau kita pasti mengenalnya kita pergi ke surga. and you are judged. Dan habis itu kita akan ada penghakim. If you are good, Jikalau kamu baik, then this God would take a shape, okay, which is called anka, which is in the shape of the cross, and he would put it in your mouth, and that would allow you to enter into heaven. nah ini contohnya inilah dewanya, di mana dia memberikan kayak salib gitu dan akhirnya memperbolehkan kalian masuk ke surga. Ini ceritanya kembali ya, mundur ya. Okay, so the concept of going to heaven only through the cross becomes implanted. Jadi bagaimana keselamatan melalui salib itu mulai tertanam. Okay, do you understand? All right. This here is from a Coptic Orthodox church, the Alpha and the Omega, and you can see the sign of the anchor. Ini sebenarnya kalau Coptic ini ada, jadi ada alfa dan omega juga, tapi juga ada tanda tentang angka tadi. Okay. So, this is a little bit hard to understand, Nah ini agak sulit untuk dipahami. but we have to understand it in order to understand what is happening in Egypt and around the world. Nah ini kita harus tahu ada apa nih Mesir dengan sekitarnya. Okay. Isis is a woman. Dewi Isis itu udah pasti perempuan ya. She married Osiris, who is a god. Dia menikah dengan Osiris yang adalah dewa. And they have a child whose name is Horus. Dia punya anak namanya Horus. Horus was hated by the people. Dan Horus itu tidak disukai oleh orang-orang. So the people took him and they killed him. Dan banyak orang menculiknya dan membunuhnya. And they cut him into little pieces and spread him all over the land of Egypt. Dan memutilasi dan menyebarkan tubuhnya itu di seluruh Mesir. Isis, his mother, was very sad. Bagaimana Isis, ibunya ini, dia begitu sedih.
So she went and collected all the bits of the body Jadi dia and brought them together. lalu dia pergi mengambil semua potongan tubuhnya dan menyatukannya kembali. And she started to cry. Dan dia mulai menangis. And her tears formed the Nile, which became the life of Egypt. Dan akhirnya karena dia begitu sedihnya sampai menyebabkan menjadi sungai Nil itulah. And because of her tears, Horus, her son, came back to life. Karena begitu sedihnya dia menangis, air matanya menggenangi dan akhirnya Horus itu kembali hidup. And he became the god of the underworld. Jadi Horus menjadi dewa kematian. And nobody who dies can go to heaven except through him. Dan tidak ada siapapun orang pergi ke surga tanpa melalui dia. He would judge the people. Dialah yang sebagai penghakim. And he is the one that would use the anchor to put in your mouth to allow you to enter into heaven. Dan dialah yang menentukan apakah si angka itu boleh memasukkan tanda itu ke mulut orang yang mati tadi untuk boleh masuk ke surga. This understanding was very attractive to all the world in the Roman and the Greek Empire, and they took that from Egypt. Dan karena pemahaman ini begitu menarik oleh orang Romawi waktu itu dan orang-orang Yunani, dan akhirnya mereka mengambil itu membawa kepada negara, ke bangsanya. Why is this important? Kenapa hal ini penting? Yang bisa jawab, kenapa penting jadinya? Ini Ya cerita tadi. mungkin menggambarkan tentang Yesus Kristus juga seperti itu. To figure about Jesus. It's very similar to the story of Jesus. Memang sama kan ceritanya? Ya, Yesus. Okay? And that is why it was very easy for the Egyptians to accept Christianity. Nah itu mengapa orang-orang Mesir mudah sekali untuk menerima kekristenan. This here is something that most of you have already seen. Mungkin udah pernah lihat kan gambar-gambar ini? This came a long, long time before the birth of Christ. Ini gambarnya sudah ada sebelum Kristus, jauh sebelum Kristus lahir. This is Isis and Horus. Ini cerita Isis dan Horus. Do you see this Lihat di mana picture? gambar ini? Lihat di mana gambar ini itu ada di dalam. What does that resemble? What's it similar to? Apa kesamaannya? Yes, the Virgin Mary and Jesus. Yeah. Okay? Okay, so this is very, very strange. Ini kan aneh ya, sesuatu yang aneh. Where did these stories come from? Dari mana cerita-cerita ini datang? Okay, we believe that there is several sources for these stories. Ini ada beberapa sumber dari cerita ini. One of them was from Adam himself. Yang pertama adalah dari Adam itu sendiri. So it seems that God had actually spoken to Adam and made him understand what is going to happen in the future. Jadi bagaimana waktu itu Allah berbicara kepada Adam dan dari hasil Adam itu belajar Just in the menurut seluruh dunia. Gitu. Just in the way that God taught him how to offer sacrifices. Jadi bagaimana Tuhan juga berbicara pada Adam untuk bagaimana memberikan persembahan. God also put in man something called a conscience. Jadi yang kedua bicara tentang kesadaran. So that people understood if something is right or is not right. Jadi orang menjadi sadar antara benar dan tidak benar. So people didn't really feel comfortable with having so many gods. Dan orang tidak nyaman jika lo memiliki Tuhan yang dewa-dewa yang terlalu banyak. So they start to look for something else. Jadi bagaimana akhirnya mereka membuat sesuatu yang berbeda. There is also the philosophy and the humanity that God has put inside us, understanding things. Dan juga ada tentang filosofi dan kemanusiaan yang ditaruh di dalam kehidupan kita. Okay, I'm going to go through this very quickly. Dan ini kita akan secara cepat aja, ini bicara tentang patriark ini. Adam lived for a long time, 930 years. Nah, Adam hidup kurang lebih 930 tahun. And then he had Seth, Lalu dia memilih Enos, Canaan, etc.
Okay? And here is Noah. Right here. Where's Noah? Below. That one. No. There is Noah here. Okay? There is Noah here. Dapat ya? Kelihatan ya? Yang di belakang bisa lihat nggak? Tidak. Lihat ya. Noah's father, his name was Lamech. Oh, bapaknya Noah namanya Lamek ya. He died in the flood. Dia matinya karena banjir. Tenggelam. Okay? Lamech was living at the time that Adam was alive. Di mana Lamek juga hidup waktu zaman Adam. Okay? So it was very easy for Noah to know exactly what God had told Adam. Begitu juga mudah bagi Nuh mengenal apa yang Tuhan bicara sama Adam kan? Because like most of you, you would speak to your father who knew exactly what happened at the time. Jadi seperti kita juga, kadang-kadang kita berbicara sama orang tua kita untuk menceritakan apa yang terjadi di masa lampau itu. Okay, well, then we find out here, this is Abraham. Dan di situ ada Abraham. And God started to speak to Abraham when he was how old? Waktu Tuhan pertama kali bicara sama Abraham, dia umur berapa ya? Ada yang ingat? 75. 75. 75. Very good, very good. This is approximately the time that Noah died. Dan itu juga waktu di mana bersamaan waktu Nuh meninggal. So Noah was alive at the time of Adam. Jadi waktu Nuh juga hidup di masa Adam, begitu juga Nuh hidup Abraham hidup di masa Nuh masih hidup. Okay, so we have to understand that the transfer of information in those times was not that hard. Jadi kita bisa lihat bahwa informasi yang disampaikan di masa itu tidak terlalu sulit. Okay? But people were spreading all over the place. Hanya waktu itu manusia sudah menyebar seluruh dunia. So they lost a little bit of understanding. Jadi mulai hilang sedikit demi sedikit pemahaman tentang hal ini. But Abraham was living where at the start? Abraham hidup di mana waktu itu? Waktu di awalnya. Mesopotamia. In Ur. Forecast. Ur. Okay? Ur is in Iraq. Ur itu di Irak. Okay? Where was paradise? Di mana? Probably in Iraq. Di mana Taman Eden? Perkiraannya ada di Irak kan? Okay? When Noah built an ark, okay, it landed in Turkey and then he walked down to the valley in Iraq. Jadi waktu banjir besar terjadi, Nuh kapalnya bersandar waktu mulai surut di mana? Di arah Turki kan? Turki turun sedikit ke bawah, udah di Irak. When they built the Tower of Babel, waktu mereka membuat Tower Babel, it was in Babylon, which is in Iraq. Di Babylon, itu di Irak. Okay, so it is most likely that Abraham was living in the same location as Noah. Jadi bisa diperkirakan bahwa Abraham waktu itu hidup itu sama lokasinya dengan waktu Nuh hidup. And it was very easy for him to speak to him and know what was going on. Sehingga itu mudah sekali bertemu waktu itu dan mereka bisa mendapatkan beritanya itu. Okay. Noah had 3 sons. Nuh punya 3 anak. Siapa aja? What is the names? Ham, Shem, and Japheth. Okay. Ham had a son, and his sons were Cush, Misraim, Put, and Canaan. Dan di mana Nuh punya anak namanya Ham punya anak namanya Kus, Misraim, Put, dan Kanaan ya. Misraim was the father of Kaftur. Di mana Misraim itu juga bapa dari Kaftur. Kaftur is the word from Coptic. Nah, Kaftur ini akar kata dari kata Coptic. And Misraim is Misr or Egypt. Dan Misraim artinya dari kata Mis atau Egypt. Okay? So you can see the relationship between Noah and Egypt was very close.
Dan inilah kita bisa melihat bahwa Nuh dengan Mesir pun dekat sekali. And this is where these concepts came from. Dan inilah konsepnya dimulai. Okay? Now we are going to have a look at the Roman contribution to the spread of Christianity. Nah, ini kita lihat bagaimana kontribusi daripada Romawi terhadap kekristenan. Okay, the first and most important one is having civil law. Yang pertama adalah bicara tentang hukum tentang apa ya? Having a common law that applies to everyone. Jadi hukum yang mengena kepada kalian. Okay, so you have the right to go from here to the camp, okay, in safety. Dan misalkan Blasius diberikan bolehlah untuk pergi ke camp nanti hari Jumat dengan aman. Nobody is allowed to kill you and take your money in the process. Jadi tidak ada seorang pun boleh menodongmu minta duit dan membunuhmu, tidak ada. That requires law. Itulah ada hukum di atas. And it applies to everybody. Dan itu berlaku bagi semua. And to enforce that law, what do you need? Untuk hukum itu berlaku, apa yang dibutuhkan? What do you need? You need police. The army. Ya, butuh polisi. The Roman army. Kalau di masa itu ada tentara Romawi. Okay. So that allowed them to move freely through the Roman Empire. Jadi waktu itu semua orang bebas untuk berjalan di bawah kekuasaan Romawi waktu itu. So if you were living at the time of Christ, jadi waktu kalau misalkan kalian hidup di masa Yesus and you wanted to be a Roman, waktu itu ingin menjadi seorang Romawi, you could simply pay to become a Roman. Tinggal bayar saja, jadilah dia seorang Romawi. And then you are a Roman citizen. Dan jadilah warga negara Romawi. Or you could inherit it from your parents. Atau menerima ya warisan dari orang tua. Like who? Seperti siapa? Who do we know that inherited the Roman citizenship? Siapa yang mendapatkan Paulus? Very good. Very good. Yes. And this gave him lots of privileges. Jadi waktu kita memiliki itu ya begitu memiliki privilege ya. Okay? It allowed him to move through Europe with no, like in 20 years ago, I was going from Australia to Italy to Greece to Germany. Everywhere I went, I needed a visa. Nah, jadi tidak seperti waktu dulu. Jadi orang kalau mau pergi ke suatu negara bebas aja. Tapi ini tidak seperti 20 tahun yang lalu, yang mana kita butuh visa untuk masuk ke suatu negara. But now there is something called the European Union. Nah, kalau sekarang ada namanya Uni Eropa. So I can move easily throughout Europe. Jadi kita bisa bebas untuk berjalan di seluruh Eropa. No visas. Nggak perlu visa. That is what happened. Inilah yang terjadi sebenarnya. There was no way that you could stop anybody from moving around. Jadi tidak ada pembatasan untuk bergerak ya. Jadi bebas waktu dulu itu. Okay? This is very important because it made preaching very easily. Jadi inilah asal muasalnya kenapa penginjilan itu sangat mudah waktu itu ke seluruh dunia. Karena ini. Okay? Nggak butuh visa. The other thing that the Romans did is to build roads. Ini yang hal yang lain di mana orang-orang Romawi dulu itu membuat jalanan To connect all of the cities together. untuk menghubungkan setiap kota. Why is this important? Kenapa hal ini penting? Yuk, persis. It made it easy for St. Paul to travel. Iya, ini memudahkan Rasul Paulus kan? Yeah. Dalam perjalanannya. Cuma nggak ada Okay. jalan. The Roman soldiers, Jadi tentara-tentara Romawi some of them were actually not Roman citizens dan mereka belum tentu seorang bangsa Romawi. because the Romans took people from all different locations and they gave them charge of the army. Waktu Romawi kekaisaran itu menguasai, dia
memberikan kesempatan buat orang-orang lokal untuk mengambil bagian. And we find this in the book of Acts. Dan itu ada tertulis di dalam Kisah Para Rasul. When a soldier says to St. Paul, Waktu ada okay, tentara, I had to pay a large amount to become a Roman citizen. gitu, dia datang dan bagaimana harus membayar mahal menjadi memiliki kebangsaan Romawi. And St. Paul says to him, I have inherited it. I was born with it. Dan Rasul Paulus berkata, saya menerimanya dari warisan orang tuaku. Okay, so these soldiers would hear about Christianity and they would go to their homes and spread the word. Dan tentara ini karena mendengar tentang dari Rasul Paulus tentang kekristenan, ya dia waktu pulang dia menceritakan itu kepada keluarga-keluarganya. Okay, this is the hardest bit to understand. Ini memang agak sedikit sulit untuk dipahami. How Christianity moved around. Bagaimana kekristenan awal-awal mulai bergerak. Now, from now on, it's going to be much easier. Nah, mulai saat ini lebih ringan. Okay, do you need a bit of a break? Oke, butuh istirahat dulu? Yeah. Yeah? Alright. It's going to be easy now. Cuci muka. Ganti muka dulu, ganti muka. Ya. Tukeran dulu mukanya. Bisa dikeluarkan. Lalu lagi.